थिला जे आमे जेबे भी परमेश्वरंकर परिचय पाइलु आमे गोटे आलोक देखिलु अंधकार तिमिराच्छन्न अंचल रे प्रभुंकर आलोक प्रकाशित हला आमनंग हृदय जहाँकि अंधकारमय थिला जेतेबेले परमेश्वरंकर परिचय पाइलु सेठी ज्योति प्रकाशित हला आउ जदि आज आमे ज्योतिर अंश स्वरूप हेचु तेबे आमठारे आउ अंधकार लेस मात्र न रहू जदि केही आमे अंधकार कोनोसी क्रिया किंबा कोनोसी दुर्बलता बा अंधकार कोनोसी शक्ति सहित आमे जदि जुझुचु बा जदि आमे कोनोसी संघर्ष रे अछु तेबे प्रभु जीशु आज हमको सहाय्य करबा पई उपस्थित अछंती एटा ही मोर टॉपिक आज पई जो प्रभु मते जो संदर्भ देइचंती कथा हबा पई सेटा होची सेई विषय आ आमे पढ़िबा वाक्यरु प्रथम जोहन तार प्रथम पर्व 5 रु 7 पद पर्यंत प्रथम जोहन 5 पर्व सॉरी प्रथम जोहन प्रथम पर्व 5 रु 7 पद कि पढ़िबारे टी सहाय्य करिवे कि आम्भे माने ठारे जो संवाद शुणी अच्छु और तुम्भ मानंको जणाउ अच्छु ताहा एही ईश्वर ज्योति स्वरूप आउ ताहांको ठारे अंधकारर लेस नाही ताहांको सहित आम्भ मानंकर सहभागिता अछि ଏହା कही जदि आम्भे माने अंधकाररे आचरण करू ताहा हेले आम्भे माने मिथ्यावादी आउ सत्य आचरण करू न थाओ किंतु से जेपरि ज्योतिर्निवासी आम्भेमाने जदि सेहीपरि ज्योतिरे आचरण करू तेबे आम्भमानଙ୍କର परस्पर सहभागिता ଅଛି पुଣି ତାହାଙ୍କ पुत्र ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ଆମେନ୍। आमेन धन्यवाद भौणी वाक्य मध्य को जीवा पूर्व निज निज को समर्पण करी प्रार्थना टी करिबा धन्यवाद पिता ज्योतिर्निवासी परमेश्वर ज्योति स्वरूपी परमेश्वर हाँ पिता आम मानकर अंधकार मध्य तुमर सत्य ज्योति आलोक तुम्हें प्रकाश करी आम मानकु तुमर अंश विशेष करिथिबारु धन्यवाद देउछि पिता जदि आम मानक मध्य जानतरे किंबा अजाणतरे कौन से अंधकार विषय अछि पिता सेथि आमको तार प्रभाव रु तुम्हें रक्षा कर आम जीवन को तुम्हें ज्योति स्वरूप कर आम जेपरी जाजल्यमान हो पारू जी जो क्षेत्र में अच्छा जी जो स्थान रे भाई भौणी मैंने समस्ते अच्छा समस्ते निज निज क्षेत्र में तुमर ज्योति को प्रकाश कला परी गोटे गोटे बती घर आम हो पारू प्रभु से तुम्हें आम मानक साहाय्य कर पिता ए संध्या समय उपासना आराधना वाक्य तुमार सुग्राह्य बलि रूपे तुम सम्मुख रे ताहा गृहीत हेउ बोली प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍। ତେବେ ଯୋହନ ଏଇ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ବାକ୍ୟ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଲିଖିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଲିଖିତ ଆଉ ସବୁ କିଛିର ଯିଏ ଅଥର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଅଥର ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋହନ ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 ପଦରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଅଛୁ ଓ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ତାହା ଏହି ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପାଇଥିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁ ଯୋହନ ସେୟାର କରନ୍ତି ଯୋହନ କିଏ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶିଷ୍ୟ ଆଗରୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବକ୍ଷ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡିବା ପରି ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ବାକ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ଜାଣି ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋହନ ଆଉ ଯୋହନଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋହନ ତୃତୀୟ ଯୋହନ ହଉ କିମ୍ବା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ପ୍ରେମରେ ଆମ ପ୍ରତି ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରିଲୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଯୋହନ ବହୁତ ଫୋକସ କରନ୍ତି କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ଜ୍ୟୋତି ଉପରେ ଫୋକସ କରିକି ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଯୋହନ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ 3.5 ବର୍ଷ ରହିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି
स्वरूप प्रेम स्वरूप से प्रकार भाव से प्रकाश करिसेंती। आ जोन एठारे आमानंकु जणांती जे आमे जो संवाद तांकटु सुनिछु ताहा तुममानंकु जणै अछु जे ताहा एई जे ईश्वर ज्योति स्वरूप आ ताहांकठारे अंधकार लेस मात्र नहीं। ईश्वर होचंती ज्योति स्वरूप आउ से ज्योति जाजल्य मान हे अंधकार आमानंक निकट को आसिले जोहन लिखित सुसमाचार तार प्रथम पदरे मध्य आमे प्रथम पर्वरे मध्य आमे से ज्योति विषय रे आमे जानू जे सेही ज्योति अंधकार रे जाजल्यमान होई आसुअछंती आ अंधकार ताहांको ग्रहण करी नाही। से ही जीवन और से ही जीवन ही मनुष्य मानक ज्योति ए विषय से प्रकाश करती। तापरे ईश्वर कौन आशा करती आमे माने जेते जन तांकर परिचय पाइछु आमे समस्ते अंधकार रे आचरण न करू किंतु आमाने समस्ते से ज्योतिर्निवासी आमानकर पिता जेपरि ज्योतिर्निवासी आमाने मध्य समस्त से प्रकार भावरे ज्योति रे आचरण करू। एहा ही परमेश्वरंकर इच्छा। जितेबेले परमेश्वर दर्शन देले पाउलंकु से दमेशकर पथरे से मध्य तांकु अपॉइंट कले जे अनेक जो माने अंधकार रे अछंती सेमानंकु ज्योति मध्य को कढे नेबा पई से पाउलंकु से नियोजित कले। कारण परमेश्वरଙ୍କ इच्छा से जेपरि ज्योतिर्मय से जेपरि ज्योतिर्निवासीन से जेपरि ज्योति स्वरूपी परमेश्वर तांकर परिचय पाइथिबा तांकर पिला माने मध्य अंधकार शक्ति रु बाहरी के आसी से माने ज्योतिर परिचय पांतु बोली। आमे प्रेरित तार 26 रो 17 पद टिके पढ़िबा। प्रेरित 26 रो 17 पद। स्वजाति और विजाति माने जेपरि अंधकारु आलोक प्रति और शयतानर शक्तिरु ईश्वरଙ୍କ प्रति फेरन्ति पुणी पाप क्षमा और आम्भठारे विश्वास द्वारा पवित्रीकृत लोकमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। आमीन। एठी जदि आमे पढ़िबा साउलंकु जेतेबेले प्रभु दमेशक पथरे देखा देले आ तांकु से को विषय रे तांको अपॉइंट करले जे तुमे जेतेबेले से कहिले साउल साउल काहे कि हमकु ताड़ना करूछ। साउल पचारले प्रभु आपण किए? प्रभु किए आपण? तेबे से कहिले उठ निज पादरे भरा दे ठिया हो कारण आम्भे तुमको सेवक आउ तुम्हार जो दर्शन तुम्हें पाइछ से समस्त विषय रे तुमको साक्षी स्वरूप मनोनीत करने उद्देश्य रे तुमको दर्शन देउछु आ तुमे जो जीसु को ताड़ना करूछ आम्भे सेही जीसु आउ से तांकु तांकर परिचय देले अल्प समय से दैवी निर्देश से दैविक से दर्शन रे प्रभु जीसु तांकु निजर परिचय देले जे तुमे जो जहा विरुद्ध रे तुमे तुमर पाद उठे अछ तुमर शक्ति तुम्हें प्रयोग करूछ मु होची से प्रभु जीसु जे कि से प्राण देइछि तुम पई आउ तुमे तांकु ताड़ना करूछ मु से प्रभु जीसु आ पाद गति रे ठिया हो। आउ 17 पद रे एम्ति लिखा जाय स्वजाति और विजाति माने जेपरि अंधकार रो आलोक प्रति और शैतान रो शक्ति रो ईश्वरଙ୍କ प्रति फेरंती पुणी पाप क्षमा और आम्भठारे विश्वास द्वारा पवित्रीकृत लोकमानଙ୍କ मध्यरे अधिकार प्राप्त हुंती। सेथिपाई सेमानଙ୍କ चक्षु उन्मोचन करने निमंते आम्भे तुमको सेमानଙ୍କ निकटको पठाई अछु आउ आम्भे तुमको सेमानଙ୍କ ठारो रक्षा करिबा। तेबे अंधकार र शक्ति रु जो स्वजाति और विजाति उभय उभय जिहुदी मानंकु पुणी अणजिहुदी मानंकु अंधकार रु आलोक प्रति पुणी शैतान रो शक्ति रु ईश्वरଙ୍କ प्रति फेरेबा निमंते तांको अपॉइंट करथिले। तेबे अंधकार शैतान रो शक्ति सहित आलोक ईश्वरଙ୍କ महिमार अधिकार सहित तुलना करा जाए। जो माने मध्य शैतान रो शक्ति मध्य अछंती जदियो से माने जीवित जदियो से माने बंचिचंती सकाळ उठुचंती से माने प्रस्तुत होचंती पाठ पढुचंती कार्य क्षेत्र को जाउचंती फेरुचंती रिक्रिएशन बा बहुत प्रकार मजा मजलिस करूचंती किंतु आमे जगतर सेही समस्त को देखिले आमे जानू जे जिते जन प्रभु जीशुଙ୍କର परिचय प्राप्त हे नांती तांकर अधिकार मध्य को आसी नांती तांकर से शक्ति रे रही नांती
शैतान रे शक्ति रे थिबा समय रे से माने मृत सहित समान जीव मृत माने जीवित लाश बा जीवित माने शारीरिक भाव रे जीवित थिबा मृत शरीर गुड़िक आम चतुर्पार्श्व रे बुलुथुबा परी अनुभव हुए जेते पर्यंत से माने परमेश्वरଙ୍କ शक्ति बा परमेश्वरଙ୍କର परिचय पाई नाहंती आ आमे धन्यवाद देबा परमेश्वर को जे आमे जीवित हेचु प्रभु जीशुଙ୍କ ठारे जेतेबेले से क्रूसार्पित हेले आमे से क्रूसर शक्ति को निज ऊपर को आमे नेलु क्रूसर सत्यता को ग्रहण कलु सेदिन प्रकृत रे आमे जीवित हेलु आ आमे केवल शारीरिक भाव रे नुहे किंतु आत्मिक भाव रे मध्ये आमे आजि जीवित अटु कारण आमे से आलोकर अंशी हे पारिछु तेबे प्रभु जीशुଙ୍କର परिचय पाइबा परे मध्य अंधकार रे रहिबार चांस अछि जणे भौणी जणे प्रभुଙ୍କର दासଙ୍କ निकटକୁ गले ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ପାଦ ଦଉଛି ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ପାଦ ଦେଲା ପରି ଲାଗୁଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତେବେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ ତ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିରେ ପାଦ ରଖିବା କଥା ଆପଣ ଅନ୍ଧକାରରେ କେମିତି ପାଦ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଭଉଣୀ କହିଲେ ନା ମୁଁ ସତ୍ୟ परमेश्वरଙ୍କର ପରିଚୟ ତ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମୁଁ ସେ ଆଲୋକର ଠିକ ସଠିକ ଭାବରେ ମୁଁ ସେ ଆଲୋକରେ ପାଦ ରଖି ପାରୁନି ତେବେ ସେ ପ୍ରଚାରକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କଣ ମୋ ସହିତ କହିପାରିବେ କି ତେବେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପିତା ମାତାଙ୍କର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେମାନେ ମତେ କେବେ ବି ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରେମ କେବେ ବି ପାଇନି ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ ବିହୀନ ଭାବରେ ବଢିଲି ତେବେ ବହୁତ କମ ବୟସରେ ମୁଁ କଣ ହେଲା ନା ଯେ କେହି ମତେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତରେ ଚାଲିଲି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲି କେବେ ବି ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ମୁଁ ଅନୁଭବ ପାଇନଥିଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମତେ ନିବେଦନ କଲେ ମୁଁ ଯୁବା ବୟସରେ ତାଙ୍କ ସହିତରେ ମୁଁ ଗମନ କଲି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କମ ବୟସରେ ମୁଁ ବିବାହ କଲି ଆଉ ପୁଣି ସେଇଠି ଯୋଉ ନୂଆ ଜୀବନ ମତେ ମିଳିଲା ବୋଲି ଭାବିଲି ସେଇଠି ବି ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇ ଦିନ ହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପାଦ ଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ବଡ କରିବି ସେମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି ମୋର ସାହା ଭରସା ହେବେ ସେମାନେ ମୋର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଇ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯୋଉଠି ବି ପାଦ ରଖିଲି ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ପାଦ ରଖିଲି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଦୁଃଖ ଭରି ହେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି ମତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସେ ଅନ୍ଧକାରର କାରଣ ଆଉ ତାର ନିରାକରଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ଦିଅ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାରକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଚାରକ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କଣ ତାହା ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ସେ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଛାୟା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥାଉ ସମୟ ସମୟରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ନିଜର ପ୍ରତିଛବି ଆମର ଛାୟା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ପାଦର ସେଇ ଗତି ଉପରେ ପଡିଥାଏ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଇ ଛାୟାଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରୁ କି ନା ଆମେ ଯେତେ କଦମ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁ ସେଇ ଛାଇ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ ପାଦ ଦଉଥାଉ ତାର କାରଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଛାଇ ଉପରେ ହିଁ ପାଦ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲୁଥାଉ
ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନରେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଆମ ପଛରେ ଥାଏ। ପଛରେ ଆଲୋକ ଥାଏ, ଆଲୋକକୁ ଆମେ ପଛ କରିକି ଯଦି ଚାଲୁଥାଉ ତେବେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ। ସେଟା ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ, ସେଟା ଅନ୍ଧକାରର ଗୋଟେ ଛାୟା ମାତ୍ର। ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଅନ୍ଧକାର ବା ସେ ଛାଇରୁ ଆମେ ପିଛା ଛୁଡେଇ ପାରୁନୁ। ଆମେ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଚାଲୁଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ, ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ କ୍ଲେମ କରିକି ନ ମାଗିବା ସକାଶୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନ ଦେବା ସକାଶୁ, ଯଦିଓ ସେ ଆମ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖିକି ଆମର ନିଜର ଭାବଧାରାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ମାଡିବା ସକାଶୁ ବା ଆମର ଆସ୍ଥା, ଆମର ଭରସା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନ ରଖିକି ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ସାହାରା କିମ୍ବା ଆଉ ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିମ୍ବା ପରିବାର ଉପରେ ଆମର ପୁରା ଭରସା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ এই ପ୍ରକାର ଘଟିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଆଲୋକକୁ ପଛରେ ଛାଡି ଦେଉ, ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଆମେ ପଛ କରିଥାଉ, ଆଉ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ଛାଇ ବା ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ପଡିଛି ସେ ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ଆମେ ପାଦ ରଖି ରଖି ଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଆଲୋକକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିନଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକର ଶକ୍ତିକୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକର ସେଇ ଉଷ୍ମତାକୁ, ସେଇ ଜ୍ୟୋତିକୁ, ସେଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଘଟେଇକି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିକି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଆଲୋକର ଆନନ୍ଦ ହେଇପାରେ, ସେଇ ଆନନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ପଛ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଥାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଛ କରିବିନି। ଚାहे ମୋ ଜୀବନର ଉପାନ୍ତରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ସବୁ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ହରେଇ ସାରିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡେ ମୁହଁ କରିବି, ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଆଡେ ମୋର ମୁଖକୁ ମୁଁ ଫେରେଇବି, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଇ ଦିନ ହିଁ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ହେଇନଥାଏ କାରଣ ଆମେ ସେ ଜ୍ୟୋତି, ସେ ବାକ୍ୟ, ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ। ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ବା ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନ ଦଉ ତେବେ ହେଇପାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଏ ବା ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିନଥାଉ। ତେବେ ସେଇ ଦିନ ସେଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ଆଉ ହେଇପାରେ ସେଇ ସମୟଠୁ ସେ ସହଭାଗିତାରେ ଚାଲିକି ସେ ଜ୍ୟୋତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁବା ବୟସରେ ଥିଲି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜଣ ଯୁବା ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ଟନେଲ ବା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଛାୟାରୂପ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରୂପ ଉପତ୍ୟକାର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ମୋ ଯୁବା ବୟସରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିଲି ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଥିଲି, 23 ଇୟର୍ସ ଏଜର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଚାକିରି, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ନୂଆ ସାଙ୍ଗସାଥି, ସେମାନଙ୍କ ମେଳରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ଝିଅଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉନଥିଲି। ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ वी वर କନେକ୍ଟେଡ ଓଭର ଫୋନ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜଡିତ ହେଇକି, ଆମେ ମଲ୍ଟିମିଡିଆରେ ଆମେ ଜଡିତ ହେଇକି, ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କରେ ଆମେ ଜଡିତ ହେଇକି ରହିକି ଆମେ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଗୋଟେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟଉଛୁ। ନା, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରହିବା ସକାଶୁ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅନ୍ୟମାନେ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ଶୋଇବା ସମୟ ଛଡା ଫ୍ରି ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଫ୍ରି ଫୋନ ଯେତେବେଳେ, ଫୋନ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସ୍ମାର୍ଟ, ସେଇ ସମୟରେ ବି ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ କହିକି 2008-9-10 ମସିହାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ସମୟରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ଥିଲା ଯୋଉ ପ୍ୟାକ୍ କୁ ପକେଇଲେ କି ଆମେ ଅନଲିମିଟେଡ କଲ ରେ ଆସକ୍ତ ହେଇପାରୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଇୟରଫୋନ ଲଗେଇକି କାମ ଦାମ କରୁଥିବେ, କିଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ, କିଏ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକି କନେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଛାଡିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଜର ଜୀବନର ଏକାକୀ ଭାବ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ହ୍ୟାମ୍ପର ହୁଏ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ପାରିନଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଠାକୁରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ प्रथम स्थान दे पारि न थाउ जीवन रो अन्य मानकु तबे मो जीवन भी से प्रकार एक परिस्थिति रे थिला नुआ चाकरी पब्लिक सेक्टर रे जॉब सबु सांग माने वेल एजुकेटेड परिवार रु वेल डिजर्विंग कैंडिडेट माने सेमानक सहित सांग साथी हबार गोटे अलगा माने मजा गोटे अलगा गोटे सम्मान आ से माने जेतेबेले हमकु इंपोर्टेंस दियंती गोटे झियो हिसाब रे सेतेबेले भी बहुत बढ़िया लगे आ से प्रकार आमे गोटे कोन गोटे ग्लैमरस लाइफ काटिबा पई आरंभ करू जुबा जुबती माने आ जेतेबेले से कनेक्शन टा कटि जाए सेतेबेले हमकु बहुत दुख लगे एकाकी लगे आ सेति पई सब बेले आमे वेल अपडेटेड वेल कनेक्टेड रहया पई इच्छा करू आ मो जीवन रे भी सेमति थिला किंतु प्रभुंकर योजना मो जीवन पई भिन्न थिला प्रभु मते तांको पई चाहुथिले तांको स्वर सुनिबा पई किंतु मु कॉन्शियस थिबा अवस्था रे केबे भी मु तांको स्वर को सुनिबा पई मु समय देउ नथली प्रभु तेनु मोर निद्रा अवस्था बा मोर सबकॉन्शियस अवस्था को प्रभु व्यवहार कले तांको स्वर सुनेबा पई आ मु जेतेबेले भोर रु उठिची ऑफिस जिबा पई आ मु चेइची तापरे मु लाइट ऑन करकी आ किछि समय मु गडी की सोईबी आ तापरे उठिकी मु ऑफिस पई रेडी हेबी ए प्रकार अवस्था रे मु टिके आखि बंद करके पड़ीची मु संपूर्ण भाबरे मु सोईनी किंबा मु संपूर्ण भाबरे जागृत अवस्था रे नथिली उठिकी चलप्रचल करू नथिली किंतु आखि बुझी की मो जीवन ता को टाइप रो मार्ग रे चलीची बोली मु भाबी भाबी से प्रकार अवस्था रे थिली आ मो जीवन रो प्रथम दर्शन से दिन मु पाइली आ प्रभु जीसु मते देखैले जे गोटे अणओसारिया से मृत्यु छाया रूप उपत्यका देकी मु गमन करूची आ से स्थान देकी गमन करबा समय रे मु देखुची जे अतिरिक्त अणओसारिया माने संकीर्ण रास्ता अंधकार जे अंधकार कोठी आलोर टिके भी सत्ता नहीं आ मु भाबुची जे मोर सांग साथी माने जो माने मो सहित कनेक्टेड थिले मोर परिवार लोक माने कोठी से माने काहे कि मते एठी एकाकी छाडी चंती मते तो सब बेले से माने घेरै की रहंती आज मते एठी कोठी गोटे अणओसारिया जगह रे मते काहे कि छाडी दैचंती आ सेमती प्रश्न पचारू पचारू मु देखुची जे दूर रु ऊपर तीख स्थान दुई पटु बहुत तीख अछि पर्वतर उच्च स्थान देखा जाउची सेठी टिके आलोक देखा जाउची आ समस्त सेठी अछंती आ मते कहउचंती जे आमे समस्त एठी अछु दूर रे अछु मते बाय बाय कहउचंती मु कुची अरे मु जेतेबेले समस्या रे अछि मो पाखकु न आसीकी मते तुमे दूर रु हाथ होले की अभिनंदन करूचो मते बाय कहउचो कोन पई मो पाखकु के ना समस्ते कहउचंती तुमे जो रास्ता रे अछो वर्तमान जो अवस्था रे आमे सेठी केही भी तुम सहित चली परिबु नहीं मु भाबुची एटा को प्रकार समय को प्रकार सिचुएशन मो लाइफ रो जोठी केही मध्य मो संगे रे नांती मु एकाकी जिबा पई पडुची मु एकाकी ही एठी यात्रा करिया पई पडुची घोर अंधकार एटा को स्थान आ सेही समय रे मु गोटे उष्मतार परिचय पाउची बा मो सहित के जने अछंती बोली मु अनुभव करूची तांको मु देखि पारुनी किंतु तांकर से उष्म उपस्थिति को मु अनुभव करूची आ तांकटो गोटे स्वर सुबुची मते जे एहा होची जीवन रो शेष अवस्था बा मृत्यु छाया रूप उपत्यका जो उपत्यका दे प्रत्येक आत्मा को प्रत्येकटी प्राण को प्रत्येकटी जीवित प्राणी को जीवा को पड़िबो प्रत्येकटी जीवित मनुष्य को दिने ना दिने रास्ता दे जीवा को पड़िबो आमे देखिछु मृत्यु समय रे आ केही मध्य कहा सहित जाई पारंती नाही एकाकी आसीछु एकाकी हमको जीवा को पड़े सेही समय रे गोटे आत्मार गति शेष समय रे ताकू एकाकी ही सेही रास्ता दे की जीवा को पड़े जिते प्रियजन माने हाथ को भिड़ी की धरले भी जिते डाक्टर माने चेष्टा कले भी से अंधकार रास्ता रे केही भी हम सहित चली पारिबे नाही केवल आमानकर आत्मांकर कर्ता जो आत्मार आमे अंशी जहार अंश आम मध्य रे गोटे जीवित आत्मा स्वरूप अछंती से प्रभु जीशु ही आम सहित से शेष रास्ता रे शेष यात्रा रे से महायात्रा रे आम सहित रे थिबे तांको छडा आउ केही नथिबे तेबे प्रभु मते सेठी शिक्षा दउचंती आजी तू मोर हाथ छाडी की मते इग्नोर करिकी तू समस्त हाथ धरिबा पई चेष्टा करूछु आज मो पई गोटे मिनिट भी तू टाइम दोनु ऑलवेज यू आर कनेक्टेड विथ योर फ्रेंड्स विथ योर फैमिली विथ अदर्स किंतु मो पई तो पाखरे टाइम नहीं किंतु एमिति गोटे समय आसीबो जेतेबेले मो छडा एई रास्ता रे एई मृत्यु छाया रूप उपत्यका रे तो सहित आउ केही नथिबे तेबे जदि मु तो जीवन रो चिरंतन साथी अनंत साथी तेबे एबे तू अन्य मानक हाथ धरि की कोन पाइबु प्रभु मते संपूर्ण भावे शिक्षा देले आम निद भांगी गला मु मोर से सुप्त अवस्था बा सबकॉन्शियस
मोर चलीगला मु छटकिना उठिली आ मु कहली प्रभु धन्यवाद मो जीवन रे एते बड़ सत्य को तुम्हें प्रकाश कल मु कौन करूथिली प्रभु मु तुमर परिचय पाइले भी आज जगतर से फॉल्स लाइट से क्षणिक समय जो लाइट बा जो चाकचक्य जो जाकजकम सेटा मो चक्षु को झलसे देथिला प्रभु आ मु प्रकृत ज्योति को पछ करिकी मु से अंधकार भितरे दुसुथबा फॉल्स लाइट आड़ को मोर मुह करथिली प्रभु धन्यवाद आज तुमे मो सहित कथा हलो मो जीवन विनष्ट हेबा पूर्वरु तुमे मते रक्षा कलो कारण अंधकार रे चालू चालू कोठी आमे झुंटिबा आत्मिक भाबरे कहूची कोठी आम गोड़ खसिबो कोठी आमे पड़िबा कोठु आमे आ फेरी आसी पारिबा नहीं आमे सेटा जानू नाहु प्रभु मते से दिन कथा कहले आउ मु से दिन सेठी आंठेली प्रभु आज मते तुमे कथा कहलो आज ही मु तुम हाथ धरिबी मु तुमको प्रथम स्थान देबी तापरे मो सहित जी चलिले चालू न चलिले न चालू से दिन ठू मु प्रभु को मागिली प्रभु मते गोटे उत्तम सहभागिता दियो मते तुमर वाक्यर आलोक दियो मते तुमर मुख दर्शन करिया पे सहाय्य करो मु सडनली से दिन सकाळू मु आउ अन्य मानक सहित रे सेते कनेक्टेड न रही मो प्रभु सहित कनेक्टेड हवा पाई मु चेष्टा कली आ धीरे धीरे मो सांग माने समस्त कहले अरे ये केमती चेंज हे गला गोटे दिन रे एते हमको ऑलवेज आम सहित रे जोड़ी हेकि रहउतबा सांगटा पूरा कोन हमको पूरा पछ कर देला कोन हला आ मु सेमानकु सब कथा तो खोलिकी कहि पारलिनी किंतु समय रो अपेक्षा कली जे प्रभु मते सहाय्य करो मो साक्ष्य अन्य मानक निकट रखिबा पाई धीरे धीरे प्रभु सहित चालू चालू समस्ते मो पाखरु दूरे गले मु एकाकी अनुभव कली किंतु प्रभु को धन्यवाद देली जे प्रभु प्रकृत रे जो माने मोर साथी जो माने मते प्रकृत रे प्रेम करंती से माने ही मो सांगरे तुम्हें दियो आउ कहा को मो सहित रे मते आवश्यक नहीं ए फॉल्स लाइट फॉल्स फ्रेंडशिप जगतर बंधुता मते आउ दरकार नहीं पिता मते तुमरो साथी दरकार तुमरो सहाय्य दरकार तुमरो आलोक मते दरकार तापरे जिए मो पाखु आसची आसु मोठु जिए दूरे जाउची दूरे जाओ आउ आजी एते वर्ष परे 2025 15 वर्ष परे मु कहि परिबी प्रिय माने जे जो माननको मु सेदिन हरैथिली बोली मने होतिला प्रकृत रे मु सेमाननको हरै नथिली प्रभु दिने ना दिने सेमाननको पुणी थरे मो सहित से भूल बुझामणा को ठीक करबा पई सहाय्य कले समस्ते बुझिले जे कोन पई मोर जीवन को मु परिवर्तन कली आ गोटे सुंदर परिवार जने लविंग हस्बैंड को देकी प्रभु मो जीवन रो सब शून्य स्थान को पूर्ण कले आ सबुठु बड़ विषय आम दुई जन को मते आम स्वामी को गोटे समय देले प्रभु 2015 मसीहारू आम जीवन रे गोटे भिन्नता देले जगतर कौनसी सुख जदि आमे दुई जन एचएल चाकरी करू हमरो जागतिक भाव रे अभाव को अनुभव करूनु जदि आम पाखे एंजॉय करिवार सब साधन अच्छी किंतु आमे अन्य मानक परी से क्लब से मूवीज से थिएटर से सबू सेलिब्रेशंस को आमे एंजॉय करि पारुनु किंतु आमे जेतेबेले प्रभुंकर सहभागितारे आमे चालुचु आ जेतेबेले आमे प्रभुंकर पाई भिन्न भिन्न स्थान को जाउचु भिन्न भिन्न सुजोग पाउचु आम जीवन रे सेटार गोटे शांति अछि आम जीवन रे अनेक प्रकार समस्या आछि चैलेंजेस आछि किंतु से विश्वस्त ज्योति स्वरूप परमेश्वर केबे भी आम हाथ छाड़ी नांती आ विश्वास करंतु बंधुगण से जो मृत्यु छाया उपत्यकार जो टनेल देखी मु यात्रा कली तार शेष रे प्रभु मते देखेले गोटे ज्योति स्वरूप स्थान जोठी लाइट ही लाइट चतुर्पार्श्व रे सेठी लाइट आउ सेठिकार एटमॉस्फियर रे प्रेम कोण प्रकृत प्रेम कोण सेठिकार हवा रे सेठिकार पवन रे ताहा मिसिकी थिला जेमती आमे गोटे सुगंध को गोटे बगीचा को गले आमे पुष्पर सुगंध को आमे आघ्राण करि पारो सेमती स्वर्ग राज्य बा पारदीस रे जेतेबेले आमे प्रवेश करिवो सेई ज्योति सेई ज्योति से जो माने सेठिकार एटमॉस्फियर एमती थिबो से एटमॉस्फियर रे ईश्वर को प्रेम प्रवाहित होतबो आमे जेतेबेले सेठिकार आघ्राण करिवो आमे ईश्वर को प्रेम को प्रश्वास रे नेबो आमे सेठी ब्रीथ करिवो परमेश्वर को प्रेम को तांको ज्योति को आउ सेठी कोनोसी जागतिक ज्योतिर आवश्यकता नहीं सेठी सत्य परमेश्वर ही हमरो ज्योति स्वरूप परमेश्वर ही थिबे आउ आमे
ସେଇ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆମେ ସେଠି କଣ ହବୁ ବିଲୀନ ହେଇଯିବୁ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ୟୋତିରେ ଯାତ୍ରା କରୁ ଏଇ ଜଗତର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ କଢେଇ ନେବେ, ଏଇଟା ବି ସତ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ, ଆମେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆମ ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଏ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାରେ ମିଳିତ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେହରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଆମର ଜ୍ୟୋତି ମିଳିତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଇଯିବୁ। ତାଠାରୁ ବଡ ଆଉ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଠାରୁ ବଡ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଚାଲୁ, ଆମଠାରେ ଅନ୍ଧକାରର ଲେଶ ମଧ୍ୟ ନ ରହୁ, ଆମେ ନିଜ ଜୀବନର ଛାଇରେ ବି ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ନ ହେଉ। ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମର ଜ୍ୟୋତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଖ କରିକି ଆମେ ଚାଲୁ। ଏଟା ସମ୍ଭବ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ ବି ଆମେ ସେଇ ଛାୟାରେ ବା ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ବିହୀନ ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିପାରୁ। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ବା ସେଇ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତିର ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ସକାଳର ଅନୁଭୂତି କରିପାରୁନୁ, ତେବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କଣ ଆମର ଝରକା କବାଟକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକି ଟାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛୁ କି? ଆମର ସ୍କାଇଲାଇଟକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛୁ କି? ସେଇ ସକାଳର ଆଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କି? ସେଇ ରଶ୍ମି ରେଖା, ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସେଇ କିରଣ ଆମ ରୁମ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରୁନି, କାରଣ ଆମେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛୁ କି? ଆସୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁ ଆମର ସବୁ କବାଟ ଝରକା, ଆମର ଜୀବନର ସେଇ ସମସ୍ତ ସେଇ ଛିଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁ ଯେ ଆମେ କଣ ତାକୁ ବାଧା କରିକି ରଖିଛୁ କି? କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପାପୀ ଧାର୍ମିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଆସେ। ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ, ସେଇ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଝରକା କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଛୁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଆଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ କରୁ, ଆଉ ସେ ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଚାଲୁ, ଜ୍ୟୋତି ଆଡକୁ ମୁଖ କରିକି ଆମେ ଚାଲୁ, ତେବେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ଜଗତରେ ବି ରହିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆମେ ବି ବିଲୀନ ହେଇଯିବା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମିଶିଯିବା। ଆଉ ତାଠାରୁ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କୌଣସି ଲେଶ ଆମଠାରେ ନ ରହୁ। ଜଗତ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଜାଣୁ ଯେ ଏ ମୋର ନୁହେଁ, ମୋର ମାନେ ସେଇ କ୍ଲଚେସରୁ, ଶୈତାନର କ୍ଲଚେସ ଭିତରୁ ଇଏ ମୁକ୍ତ ହେଇସାରିଛି। ମୋର କୌଣସି ବି ଅନ୍ଧକାରର ଲେଶ ଆମଠାରେ ନ ରହୁ। ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ କହିଲେ, ମୁଁ ସିନା ଜଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉତ୍ତରେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତର ଫେସ୍ ଉପରେ ବା ଜଗତର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ମାଡିକି ଥିଲା, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତା ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ହେଇପାରି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଲେଟ୍ ଦେର୍ ବି ଲାଇଟ୍, ବା ସ୍ୱର୍ଗର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ ଜଗତ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ଜଗତରେ, ସେ ଆଲୋକ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଆଲୋକ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମିଳିତ ହେଇକି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ବନେଇଲେ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନର ବି ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ନୂଆ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି, ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିରେ ଯେ ଆମଠାରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରତ ହଉ, ଆଉ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ନୂଆ ଭାବରେ ଗଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ, ମାନେ ଦୟା କରିବା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ଧକାରର ନିବାସୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବାନି। ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ବନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ, ଯେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଜଣ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସେଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନାରା ଲଗେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଆମର ସେଇ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରବଚନ ଦେଇକି ଆମେ ମାନେ ବଡାଇ କରିପାରିବୁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଭାର ଆସୁ, ଗୋଟେ ବୋଝ ଆସୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, କିଛି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିକି ଅଗ୍ନିରୁ ରକ୍ଷା କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଲୋକ
को आण जदि आज आम परमेश्वर आलोकर अंशी हेचु तेबे आमर कर्तव्य प्रिय भाई भौणी माने प्रिय युवा युवती माने आज आपण माने अंशी हेचंती जूम मीटिंग रे आपण माने मिसुचंती बहुत सुंदर कथा किंतु आज आपण मानक पाखरे सही शक्ति अछि सामर्थ्य अछि से जोश अछि से समय अछि सुजोग अछि जानतु अन्य मानक निकटरे प्रभु को प्रकाश करंतु जिते पर्यंत आम मुख देकी से ईश्वर वाक्य तांको पाखरे पहुंचीनी सेते पर्यंत पवित्र आत्मा तांको जीवन रे कार्य करि पारिबे नहीं पवित्र आत्मा को कार्य हवा पई आ से वाक्य भी से ईश्वर वाक्य लेट देयर बी लाइट से वाक्य भी तांको निकट रे पहुंचबार आवश्यकता अछि ईश्वर मुखपात्र किए तांको वाक्य को से अंधकार रे रहितबा जीवन निकट रे प्रकाश करिवार कर्तव्य कहार ता होची हमर जे माने कि आमे ज्योतिर अंश हेचु आ प्रभु जीशु हमकु से जल अग्नि रे हमको बपतिस्म देइचंती आमे से पवित्र आत्मांकर अग्नि रे आमे जळुचु से ज्वलंत अग्नि आमठारे से ज्योति को प्रकाश करूची आम जीवन रो ज्योति आम मुखरे ईश्वरଙ୍କ वाक्य आम जीवन रो जीवंत साक्ष्य ता सहित पवित्र आत्मांकर कार्य ही अन्य माननकु से अंधकार रक्षा करि परिबो तेनु आपण माने जिते जण आज आमे समस्ते वाक्य माध्यम रे जोड़ित हेचु प्रभु समस्त को अनुग्रह करंतु जेपरि आमे जगतर ज्योति रे थाउ ज्योति स्वरूप हो ज्योति रे आमे गमनागमन करू आ से ज्योति आमे अन्य मानक निकट रे प्रकाश करि पारू देइथिबा सुजोग पई धन्यवाद आ ए विशेष थीम को नेकी विशेष चिंताधारा को नेकी आज प्रार्थना आमर हो एतिक रे मु प्रभु को निकट रे निजको समर्पण करूची धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद भौणी सुंदर भावरे आम्भ समस्तଙ୍କୁ प्रभुଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରତାଳ ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିବା